Amen pa. Yamon paye na yansha asiye. Amen pa. Ade nyina sotumfo ne wawurade o ma yeda wase ebremu. Ya shawudin na adimonyam sa na dai waduma kaye ho. Abepem sa bre ya me no ma ebe hua wasam. Me mpai boy na sa fa me mu na kasa kire wo ma. Obi biara ene dai obeba awurade fa asem su na chi no. Die ontintim wo Kristo mu awurade fa asem su na ontintim awo mu. Me mpai boy na sa bia akoma bia sa bia na no bia le dia akoma mu a. Omutie asmafo na nsam no. Yanso ebre mu bia yakoma mu na yentumi nye wo nsam mu yakoma mu na yefantuwa na mopa. Udina na senka ewo Jesus Christ dimo. Amen. Christ asumdue kam papa. Hallelujah. Seek for Jesus. Asanse ebre we yebrebone. Seek for Christ. Asanse ebre we ana hope. Amen pa. Se wan hwehwe Kristo Yesu achi akwa na wo ye monto wa. Obaya monto wa bedru mre bi no. Na wo hwehwe Christ nanso na wutumi. Hallelujah. Because nipa bebre say me hwehwe niamba bi ansa na mde me ho ama Kristo. No. There is no more time. Ebre biala ni ho biam say wo be hwehwe niamba bi ansa na wo do ho ama Kristo. Ebre yimu ana say wo do ho ama Kristo. Na sabre boni bi mpoto wa wo anidaso. Hallelujah. Sabre boni bi to wa kwamu a because of so do ho ma Christ intino. Christ nso ma wanim enwese da because o se wona wodi na chi nyina no wonanim enwese hwehwe Kristo na wiase betwamu hwehwe Kristo na emre ni ho hwehwe Kristo esan se wan hwehwe Christ ya de ebobo wo se first of all makase another lockdown eba sa lockdown obada na etoso etena etoso na so betina wiase wo mu hwehwe Christ a wiase ne befra wani sa ama wawu akosayem anu ti mo ma ya hwehwe Christ. Hallelujah. Ya hwehwe Kristo ya hwehwe John 15 no ya kwa na yankosua biribi emfiri John 15 ya hwehwe biribi emfiri ho awurade nhira mu nyina asem obechone. Amen pa yankwa John 15 ya hwehwe biribi emfiri ho ya emfiri wine no Ose nokure bobe no nokure bobe na chese bobebi wo ho bobebi wo ho but ono momo nya nokure but o kire musa nokure bobe ne doso de but ya was special bobe bia eye nokure bobe gentle aso na ye hwade ose mbene nokure bobe no na majane okuyafo no Kristo na okasa se ono ne nokure bobe no naja ene ne ya okuyafo no yan hwade ose me hu ban biala a aso abano oyi na obiala a aso abano oyi ho na aso bebre. Hallelujah. Aso aba bebre ose ne hu ban biala a aso abano oyi ho. Hallelujah. Na watumia ye dan aso abane bebre. I hope say jana yakwa afuo mu pen no sa wodo abro anase wudua maybe mako or nkruma ene ahaban no astate na se wantumi anodo ahan na ho anase wantumi antutu enwura no amfri maybe abro no ho obetumu ahu say abona ya mfiamfia bi na osisibo. Amen pa. Sa papa na ode ye example a kire ye say ne ho ban biala aso aba no wo yiyi ho oye ho kama na tumi ayedan aso bebre mi bia no madofo wo ye Kristo aba no a oyiyi ho ama waso bebre ana wo ye de he. Amen. Yanto aso Mr. Tara din shira sabe John Erade shira mu nyina na onye obibiara kase ni de kwa so wo ba na mayi ba ti afoforo Erade shira mo. Amen pa. Ose asem a maka ma kira mo no nti mo ho anya afi. Asem a waka a kira ye nti ya ho anya afi mi bisa se awurade
yetie ohu afi ana ohu afi Kristo asem a wati ohu atumi afi anaste no efi ne da so tetai wo ho osi asem a maka hire mo nti mo ho anya fi ewiase ba na wiase ohu nya mfi ya hwehwe Kristo asem no mu na beba ho atumi afi amen. Hallelujah. Yanto aso. Amen pa. For no. Ose montina me mu na menso mentina de bantu me mfiri ono ala mu nso abaje se otena bobenu mu no. Sa ala nso na muntumi gise motena me mu. Christ na okasa kire ye no. Ose yantina me mu. Yantina me mu. Na chase obi ho na se wantena Kristo mu a Sani pano nye self. Ose yantina ne mu. Na ono so ye de antem sadia ban. Se dua tree si ho a. Sadia ye be hunu se tree ni so on the branches no. Ento mi nyina ho with that tree no ankasa no. That's why Christo say yantina ne mu sadia ban. Ono nko antumi nye dan. Enyina ho. Ono nko antumi nso aba. Je ebata tree no. Sa pepepe na menomi enu so yantina Kristo mu na sa yantina ne mu a yentumi nya bibiara yantina Kristo mu a enkwagye ne enkwagye yentumi nya bi yantina Kristo mu a yebekasa yansaka wiase ne amade nanso wiase ne amane betwa mu yantina Kristo fo obonefo ro be pesa ye te say abeno hallelujah. That's what I say yantina ne mu na ne nsam yedai antina ye mu sa yantina Kristo mu amimi adofo yentumi nya bibiala amen pa ewiase ba betwa mu akọ tina Kristo mu na watumi aye safe ewiase aba na wie ye tina Kristo mu na Kristo akova wo na Kristo Yesu osane na ne bonyamu a wafa wo nso ayedai akobi osi yantumi antina ne mu a yentumi nya bibiala adentina ya fa wiase aboye bo na yantina Kristo mu adentina ya fa wiase aboye bo na ye mai Kristo why hallelujah jantu aswe erade nshira mu nyina la samo be jone erade nyamo kase papa amen ose mene bobe no mone mai no de otena mi mu no de otena mi mu na menso metena ne mu no ono ala na eso abapi na mokwatimi a montumi nya hwe wow hallelujah osi ono ne bobe ne ye ne man no amen pa sayantena ne mu a yentumi nya hwe sayakwati Kristo a yentumi nya hwe adantina watu kwan na mo se won hwehwe Kristo adantina watu kwan na wo si akwantu a watue wo pesika nti na wo hwehwe Christ adantia wo se watwa ho sa wo ntumi nya bibia adantina watu kwan na wo si akwantu mani sisika so boys ya hwehwe sika because of that intimi hwehwe Kristo eno ntini pano onyi ncha na wawu hwehwe Christ sayakwati mo yentumi nya hwe wa brabado mu awale na yetiase ne yakwati no yentumi nya hwe ajuma na yeye ne yakwati Kristo a yentumi nya hwe hallelujah osi yantina ne mu yakwati no a without him we can't do nothing in life sa ukwati Kristo a wontumi nya hwe yakwati Kristo atina boni wiase mu hallelujah yakwati Kristo na yatina boni wiase mu ana hallelujah yakwati Christ atina boni wiase mu mi bisa se obonsam wankasa no otanwo obi biara oye nyankopon sa su biara Satan tan no demons no tan yen hallelujah ana wo san so atina wiase se menhwehwe Kristo den na ebeto abrabo edena ebesi wo life no mu hallelujah ani to asese yakwati no yentumi nya hwe hallelujah
ye pe heaven ya ko ye kwati Kristo be da ya ko heaven ye pe se ye ko enjoy wo heaven ye kwati Kristo be da ya ko. Hallelujah. Ose se obi antra mi mu a woto no twene se ban na ewu na woboabo ano de kogu ojamu na ehye se obi antra no Kristo mu a na chese ye betra wiase we mu ahwehwe eniema ewo wiase ye tena wiase we mu ahwehwe sika ye tena wiase mu ahwehwe akwantuo ye tena wiase mu ahwehwe edan akese na ye wu akojamu na because o say obi biala wantere ne mu no woto ne twete se eban. I hope say wo pie na se ba bia ase ehoye forest no udru area ho no a utubu sa ba dua ni bi na yi na ateto ban no bi ateto because wa kwati dua na nkasa na ateto sa wati ase o tumi ya hwenti ni ye de ko so oja ye tam de ko so oja. That's why Christo say dia wantere ne mu no woto ne twete sa ban no wo boabo wo salete wo boabo no na wodi kogu ojamu enye oja keke mimi anu wadofo oja a aye lake fire oja a yasiesia ma Satan na bofo oja a yasiesia ma atamfo no yabetra Kristo mu na yakọ heaven ana yabetra wiase we mu na yakọ sa oja ne mu. Hallelujah. Because of the abufu kasiye bi eba. Kristo the abufu eba. Hallelujah. Because ni pass on to Kristo mu. Oni pass your bet na body wiase mu. Oni pass your befa na akwanso. Oni pass your kwati Kristo aye bibi. Nanso ye ntumi nya. Na yakọ akopem. Ye na yakọ akwu. Abra ye tam so ye. Ya fire kwanso na ya kwakopem. Kristo Yesu kasa kira we na dai se wo kwati no wontumi nya hwe. Hallelujah. Se wiase kura den na nipa gie. Amen pa. Se den na nipa gie wo wiase. Na bibia wo ho. Wiase aye bone wiase. Wiase aye mumuye wiase. Memfa ho ma wiase. Tina Kristo mu na wanya ochie. Tina Kristo mu na wanya drankwa. Tina Kristo mu na ono na dua no wontumi nkwati no enya biribiala amane nyeye. Hallelujah. Amen. Ya nsha biribi every Romans na ya nsha de every wo. Yanko Romans. Amen. Romans 1 yankenka biribi every wo. Free 18 no. Hallelujah. Ose nyankopon abufo a etia bone. Onyankopon na bufo a etia bone. Na kire sa bufo na bi wa awrade ne bufu because of sin. Yanto aso. Ose na wayi nyankopon abufo adi free surugu nipa a wode ade a antene sin no kure kwan no musubo ne ade a antene nyina. Hallelujah. Odi nyankopon abufuo egu obi biala ono de wasi ne bo se atoro na obedie obi biala wasi ne bo se bone kwan so na obefa nyankopon abufuo no ose wo yi gu ne so na chese ya tena sa bone wiase wa musudi bone a nyankopon abufuo no eba obiala so. Hallelujah. Because abufuo no bone no na ebe ma nyankopon buafuo. That's why I say na wonyi nyankopon abufuo adi firi surugu nipa a wode ade a entene si no kwere kwan ade a entene ade a ani ho omosia wo ho ade a say na ti omosi no anya sa na tie wodi si awurade asem no kwan wodi si no kwere no kwan
Osio de ye Nyankopon abufu egu sa nipa no so. Hallelujah. Ewiase afrafra Nyankopon abufu. Ewiase ama Nyankopon ne bufu mo. Because ewiase amejati Kristo. Ena yenso ayeka yesi ekwa sode no. Yes anso afo ewiase no so because yes ye di bone. Enu ti Nyankopon abufu no back from ebegu nipa so. Hallelujah. Enu ti sa oti wiase yom na se woni Kristo. Oti wiase na so wanfa ho mata awurade ya. Eje na obetumi aye. Hallelujah. Ase efrise Nyankopon ho ade a wonim no da adi pefe. Hallelujah. Eda adi pefe wonmu na Onyankopon na wani akire won. Nyankopon ade a eye no eda adi pefe. Ewo wonmu because Nyankopon wan fancy omo ose oyi kire omo. Hallelujah. Eda adi pefe awo wonmu. Na so de di no busa se omo na kwan ne so. Hallelujah. Ento so. O say na efiri wiase bo so tetete na dia wahunu ene ne da tumi ne nyamesu ada adi noma oyo ye no ho enti na woni anoye biala efiri tetete data ma Nyankopon bo wiase we no eniema oye ye nyina kire sa Nyankopon wo ho eniema urade de toto na kwamu ya hwesi kura po no sa ya hwa kura kire Nyankopon tumi ya hwesa asuru wo ya hata wo ya kire Nyankopon tumi ya hwe enua asisi wo kire Nyankopon ya hwe nipa kura ya na mosasi so kwanya Nyankopon su ebo nipa mpa kire ne tumi nanso nipa si no. Hallelujah. Nipa si onsum Kristo. Onipa tumi kasa Nyankopon biara ne ho. Onipa tumi kasa wiase we ya balu na beto ho. Onipa tumi kasa nipa firi monki mu na baye. Onipa tumi kasa no ya nsuma urade. O ka urade asam kra chiro because he ehefa na Nyankopon ne wo. Me hu se wo gira ho. While is God. Hallelujah. Chira me ba bia urade ne wo. Urade wo he. Me hu dua me hu we. Urade wo he. Because of the say all the bonenti no. Amfa na adwe mawo. E mawo nchira urade no. Enu nti o shada kreti bibisa urade ni ho. Onim pefe Bible na kan. Onim se urade wo ho. Nanso bone na odin ogensi na bone no. Urade asa ni gensi no nti no. Pese obeji atum se urade bi mpo wo ho na wasom no. Because of that you say one anoye. So urade ani anchiro modia. Enka mo beka se no. Nanso ena me no me enu ya wese onipa di bone pa o kata na ni di. Onim pasa urade wo ho. Onim pasa urade asan say don't kill. Onim pasa urade asan say don't steal. Onim pasa urade asan say hallelujah. Lord your neighbor as yourself. Or say no. Wait here. Sika ha. Aye sika die. Mi nua mebu na faso. Me hwehwe sika mi kokuntu ho kakra na me yonku ba made ne ba ma fa me to kakra anya hwe menya sika komo me girlfriend ewiase ayo boni wiase. Hallelujah. Anunti se awrade sene na ni monyamu ena onipa ne anoye biara ya tena sase we so ama Kristo Yesu asane na ni monyamu ama yakohera na me ka se wiase omudi omusika o bone no mu di ne mo na ya ni omu nyina ko the same place na kire se ya basase wo hye be ya dan mo ma ya ntena Kristo mu wati mo ma ya hwehwe awurade na ya som no mo ma ya hwehwe na wona wo hwehwe no wo hum no. Hallelujah. Amen pa jam to us so osi afrisai woni bo Nyankopon nso wanhye no animonyam se Onyankopon na won na mom
what dane hunu won susu yamu na wona akoma a ate asie no duru sum woni mo nyankopon de nanso wan hye no ni mo nyam woni mo nyankopon de nanso mo se mo be koso di bone pa woni mo nyankopon de nanso ase meda ho me ye bema ama ya pae me na ye de ema de ni bi atome ho oni mo nyankopon de nanso omo ankasa ye bibia mo kasa o mia na me ye woni Kristo woni mo nyankopon de nanso wan glorify hallelujah ya trasa se we so ye sabi obi be kasa obi abrofo no mo yesa no ena bi before ye na ye kwa sole bone be pa na ena wura so dem wa enkoso ho amen wonim se wura de se pa de nanso na wudi bone ye ni mawurade o nanso ye nhana ni monyam anu ti awurade sti ne bo afu oji na bufu agu nipa a wode sa de bone no niema antini nyina osi oji na bufu egu yeseso hallelujah awurade de sa bufu no eba o hwehwe ba bia gana je okranka ana continue atena bone ni mo ma Kristo ba ebre ni ho hallelujah ya tena bone ni mo ma Kristo Yesu aba abatien na watayen hallelujah no die na kwaku ojane mu ana hallelujah janto aswe 22 no wase oye anyansafo no wodane nkwasia wase woye anyansafo no so obibiara odi body bi otenkesa nani ate obibiara odi body bia no onisa ya wise because odi body ye nyanche no onu nti onimse nani ate sa na wi asete ye nanso odi body onu nimse oye wise nti no awurade hunu se omoya nkwasiafo hallelujah awurade hunu omo se omoya nkwasiafo because omudi body na akojamu omudi body na akwahye nanso omode hwahwo omo hallelujah omudi so omuani ate oye ni ate yetumi yewe mitimi di bone ekumwe mitimi kwaya abortion obi ahu me ye clever oye kwahye Bible no na oka kire me no mienu hallelujah wose woya nyansafo no wodane nkwasea anu ti obi di bone na ya fa ne to a hallelujah obehwe ne wanya yale bone because wan kwakuntu ho ma ya fa ne to a ekasa yale no onya obehwe ne wanya yale bone na ne to onam kura na ya bone pampas hallelujah onamwa onamwo kwati se nipa de nanso na ne to nyina esone onim se na ni ate onim se ofasa kwanu so anya sika nanso na wadane kwase a ono na awurade Yesu Kristo okasa kira me no me nu sai yantena ni mu hallelujah sa yantena ni mu a obeyi yente sabai no na obetu ye na twene odi oja enunja ana odi be hye amen pa shantu aso 23 no ose na wasachira nyankopon a ompro no ani bonyanye onipa a epro honyi nsaso a dot ose no mane dot ebua ne mmoa a wo wiade hallelujah ose wasachira onyankopon a ompro no onyankopon a onu ompro na oye da janyame a onu ompro no ose wasesa ne so ne ohonyi obehwe no mo aye buo bi anaso omo aye statue bi ono na ye omonyame obi kura osoma boa hallelujah ose sani pano omo si omo ani ate no sana omo ye sa pepepe ana omo eye mini adofo Yesu Kristo ba oba betena ho bone wiase wemu ama one sa Kristo we nyina ko ba bi pepepe na mo ma ya nya wise
Mumba yenye onitifo. Na yehuru boni bia aba wiase na yemfa ye hu hinta sabere. Hallelujah. Amen pa. O say ade mwa a emwa ne nomane dote boa ne mwa a wo wiade. Eno na nipa se obesom no. Ya 24 no. O say amanamai mufuo musubo. Amanamai mufuo nso emusubo. Hallelujah. O say enti onyankopon so ja won ma efi. Because of that intino onyankopon so ja omo yeden ema efi. Ejo ma efi. Boni no eye fi no. Amumuye na eye fi no. Awurade ntumi hwe, awurade ntumi man no. Eno so oja omo yeden e de omo ma efi. Hallelujah. Hallelujah. I say one akoma akonomu say one bo one nipadia adapamu. I say one akoma akonomu. Babia one akoma no be kire no. Akono bia na be wura mu no. Na omu diso. Akoma bia la ana mu akoma no. Akono bia la akoma no be kire se me pewei. Anya dia ye wei mame a. Na omudi so because awurade asante akoma no mu awurade mrejate omo. Hallelujah. Amen pa anunti no awurade ja omo wana koma akono mu na omo ye di omo beye bia e wasase we so ena ye hwade yakoso wiase a. Hallelujah. Amen pa yanto aswe o se every say wasisa nyankopon no kure no je atro na osina wo fele na wosom abode asene obade a wo hira no da no. Amen. O say hallelujah. Amen. Pa awurade hira wina asem abejone. Amen. Oh hallelujah. O say wasisa nyankopon no kure no ade je atro. Wasisa nyankopon no kure awurade aye bibia perfect. Awurade sisi omo sisi no yampane sa oba ne oba wale omo si no oba kura no betumi awa no yankoba bema ne your friend say oba ne wale omo si no bema betumi awale ono na sese akoso wa wiase eno na sese awurade nyankopon oja omo pa momo eno ti omo gusu omo senke omo gusu omo ye ne mo because awurade na bufuo no eba awurade bufuo no dare wa wiase awurade bufuo no ba mi ni adofo dwane na je okranka. Hallelujah. Dwane anatai na je okranka dwane anatai na save so no na antisa Kristo ba. Hallelujah. Nyankopon no kura no omo pa to that's why na dai se okodi atro a na omo ho atomo o hwehwe emwa bi na se wo ka no kura omo mfa ma wo da je wo kodi atro especially Europe je ko twa ntro wo twa ntro a na omo di amaw kama eno ti nipa ni bebre no omo di atro achi omo be ko twa ntro o ko cancer je ko twa ntro se me ne mi kura ja ware ye na wo hwe wani mu ma wodan ente sa na te se de ye na ye se no ye nya bi no eni obe han dan ya che. Hallelujah. Nipa do tro nyankopon no kure no ono na nipa se ye mpa ye pa tro sam enu ti omu chan tro no a. Hallelujah. Omu to me creative bibi oh ye ba wiase na this animal owo wiase ye friend dinosaur sa dinosaur no ye hunu bi da emwa biara nyankopon bora sase we so te no omu nyina da so wo nanso omu tumi bo omu tumi ya ade em se this animal wo wiase nanso wo hunu ne wo hunu bi kurada yampa de nyankopon de agu ho oni papa tro oni tu ka tro samwa na ne ho abae no na wa mawo de asese de mawo. Hallelujah. Gentle so. Hallelujah. Gentle so na yanko. O say yenti onyankopon ja won ma
aniwu akono na won made honam fam ayonkofa yabia a eye ne kwanso no sesa de emfa ne kwanso yenti onyankopon ja won ma efi yenti onyankopon reject omo enu nti no de emma that's what make dikanka say oba nka be ma na seso wale no nanso ene oba si no mi ami hu me yonko ba me pe no se what yes ye na akwa wale oba na asofo bon sama asofo no so omo ashira so se ubetumi awale no na omo the bible gina ho se ubetumi awale no hallelujah anu ntino omo nyankopon achai omo ama aniwuo hallelujah ani nti be ma pa oba Natalia na o she be ma pa na o she married oba pa ubehu na o she mema ne omo ntade hallelujah because omo ani ewu omo hunu se de omo ya ne ye aniwuo sam je wa Kristo ti mu na hu se na de na Kristo omo ye ete ye ni wood sam na omo ye hallelujah omo nim se ye normal Yesu ba o Dawuro na ya no gusu ayebo Yesu ba Yesu Kristo ba be buatan yo hallelujah o ba be buatan o sana ba nim pre no so hallelujah o dia bufu shiw ana eba because nema ekoso wo wiase we munti afrafra nyankopon wa bufu no ya tena wiase mu abegye Christ ana ya tena sase so aka kire ye ho se ye nidi na ye nom na ye na ono ntina osikani bi no mo bekai hallelujah mo bekai se osikani no osio me credit na nom ene ma pani ye tini nyina asia ma me be budan wi na ma ye dan ma kire mu na ni nyina obi e no se me credit na nom na ye de ne ma pabi me de ne ma papa bi asia ma wan hu se nyankopon na wayo anato na ni timbo a oboy ye no oyiraye onyankopon se okwasia ena na dwi meje wo kra afiri wo nsam na de wa bre pagu ho no why na bedi amen pa sa pepepe Yesu Kristo ba sa obeti wiase achi kredikrata na wo hwehwe Kristo obeti wiase ubechesi wiase sa won se wiase tena ho sade a awurade Yesu se oba obebuatan obeka kire wande a ukita ade bi kono na waka kire so kwasia ena na eje wo kra fu nsam ena me ba bejeji wiase empofire mu no ewiase ebeye bisi basa fa homa Kristo hwehwe Kristo na oba hallelujah ose yenti onyankopon ja won ma aniwu akono me wa 27 no ose sa ala so na mbalima jai wone oba munam fam yankofa no yabia a eyen kwanso no ma won fefo malima mo akono dole wonti wonmu na obalima ye adapade na wodi nya akatua a won nada hallelujah won alamu sa papa na malima and now ko secondary schools oko university dia kwaso wo hwani se so mo firi hwa na ya mrantie ne ya maba wa na omo street na omo nya adwuma no omo di firi hwa na omo di ato omo because omo ho akire omo ni sikanti na ya dada omo na de omo wura mu anu ti be ba tumi kasa me wale be ma sani ama we nyina akoso na ye penso sani ama we nyina akoso sa hallelujah awurade si ontumi nhwa de biem osadi we bi koso awo lot of time no and it was Obama said Sodom and Gomorrah because of sani ama we and na ye penso chance Sodom and Gomorrah no niema bia akoso at time Yesu Kristo say oba
don't think Daniel or my Daniel Kaya said, say, what you want there are about my noa. So, Ojina Krokobia, what a Diokin can on Tiase. And to Matthew 24, verse 15, or catch them in Umino. Okay, can Daniel woman show ho. A chiwa there, a coso. A coso. Yet, Tinamu can say a normal now. Obo who say a normal. Dear member husband, I'm not Friday or who yentino. Met one number who say, yes, a reasono. Ne Maya no, a paya chain. Antina, okay, can Roman status say. And Quachiano, a bayacha, a braya daya giddy for no, a braya begidi yano, a bray, a bayacha, sir. And to say a Tiwana say a Naya Hosua, yes, Uba. Hallelujah. New World Order Security Agents. Omugugu over hunting her. What is that? One. Because Naya Nimu say, a word chili. So what you want to say, what now, Hosua? What you want to reject Christo? So what she says, I will soon now over in your oblivion and then trying as a sort of Christo. She shall rate. She shall rate. Na enche. Nadia Babano Enya Abba. Hallelujah. Amen. A payan to us all. I say. Na said ye when we say what be kra nyankopon wo nim die munti o nyankopon ni one man adwene a emfra say one ye de emfata because of say one kra nyankopon wo nim die munti o nyankopon so yi o mo ma adwene a emfra adwene fo mo ma hwa no so pa ene na che say ye hu say sa ne ba ni bia kwaso a mo ma hu so mo crazy. Omo agye na mfa kwan mu abodamfo e na omo yesa hallelujah oso nyankopon yedan ayo mo ama adwen a emfra na chesa adwen na eye fu a adwen ne seya enu ntina utimi hu sei be ma se mempa be ma na ye de oba de ato no ho be ma se mewo oba na ye tumi akotwe yi e de awo be ma na chese be ma tumi anyensen who say again and from pastor Bible no ekano oni ti obi tumi kasa o me kura no mitumi wale aboa me wale aboa na watumi akwa wale aboa first day me hu shade we bi hallelujah 2017 and me hu sabi do we bi amen pa Colombia and na obi wale dancham crocodile ana all wale no ana yabo ne duku amen pa yabo ne duku ana okita be man ana yenya nkwasiafo bi nso a yabo gye ne so wona wososo bone so yabo gye ne so chese waye wedding amen pa se adwena ya adwen papa. Hallelujah. Awurade so wa ji omo ama adwen a emfra. Enti ye hu sa ne yama na chese omo crazy. Mumba yampa ya huma Kristo na ye ne sa nipa wenom anko ba bi pa the same place. Ye betna asafu mu. Obi ho besi asafu mu. Afiri ne mranti bremu akoba akokra. Nanso na onim Kristo. Obi ho so na okwa so akobo life. Obi okwa so ko hwehwe biribi ntina okọ men kwa so ko hwehwe eniam e wo wiase ntina okwa so na mo bawaji aboso so ko hwehwe Kristo ahiniye nti hallelujah na Yesu sayaba osi wiase ana emu akono wiase ne nakono no etwam na wurade asem na etim hoda oka biribi sa de ode ne ho beto asem no so no sani pa na betena hoda adentre ye ye ho afiri asem no so na ye chesi wiase ye betwam ho e wiase ye betwam pese de ni pesi wu frede enne obi fro fri Ghana kra woni mo asumasi se onya kasa woni mo asimasi no a obodi no ape na adwen e wona se ewuo na to so obahwe na owuo so na to so mpa mumma ya suma urate mumma ya hwehwe Kristo mumma ya fa ya homba urate na nipa ne ho wasase weso
Anye ya na ye boye ho. Na nye ya na ye bebu ye ho aten. Na mo twa no se etwa se. Ye nyina kopie Kristo atemu adwa nanim ho. Na di obi bia na ni nipadua so yo ye no. Ida se papa na bone no. Osi obenya so akatua. Amen. Ye baba tena ha ye bone akonya so akatua. Ana ye betena ha ye papa na ye nya papa no so akatua. Hallelujah. Yesu sanyaba. Ajinifo. Mumma yamfa ne yamani akro. Yamfa ensem bi anyi ye ho ano. Yesu sanyaba. Amen. Awurade nhira papa Mr. Akwa awurade nhira papa so abejone. Awurade nhira mu nyina. Awurade nhira wo brother Andrew so say awurade nhira mu. Awurade nhira papa Francisco. Awurade nhira mu. Modoso awurade nhira mu nyina. Na onya mo kasepa. Hallelujah. Yanko Luke 13. Yanhwe bibi Luke 13. Amen pa yanhwe bibi Luke 13 ho. Amen. Luke 13. Yemfi wano ensi. Ose asotwe ho asenka. Atufi asam. Hallelujah. Asotwe ho asenka. Na chese asotwe bi wo ho. Ose sabra no alana nipa bi a owo ho kan Galilea fo a Pilato de won moja frafra won afode muho nsam ana asam kire no na obuase won say munsusu say Galilea fo yi sa amaniye yinti na woye nebonyafo sene Galilea fo nyina ana Yesu na obisa question na kire say na nipa binom wo ho a na sa Pilato ne de omo mekse Galilea fo binom wo ho ana Yesu Kristo omo ka ne ho asar edan a kire awurade say omo susu say sa Galilea fo no a omo wu sa tam no omo susu say omo ye nebonyafo a che Galilea fo nipa no omo wo ho nyina ene yetimi wuza bibi tumi sibabi na nipa na drop nipa dom omo awu yetumi ka say e bia bone bi na awurade twe omo so but o say men susu say sa nipa no wona wawu ye no wo ya bone fo che nipa no a omo wo Galilea nyina hallelujah ene yetumi wu say e bi wadanfo bi wehwe da wawu na wo ya happen bibi tumi happen wo bisa ho say die mti na wo ye ana wo de wo tene che no enya sa na eti o hwehwe Kristo na betumi ato me ebetumi ato obi biala Kristo na sese ya hwehwe no na se eto ye na yenya anidaso e wa henie no mu hallelujah yanto aso o se mesimo se entesa na mom se sa mon sachira mo adwe a munyina bayira sa ala o se yanza entesa na mom anetai boni awudim sa wansa kira wa adwea aboshe na wayaya wonim so ya baba wanti no uye gua no sa wansa kira wa adwea hallelujah ania dinu a mfaso bia ni so a wode kotokwa no sa wansa kira wa adwea ade boni a wo ya wonim sa boni sa kira wa adwea hallelujah ana urade na otu ya mfu Kristo Yesu no kasa kire ye hallelujah sa wansa kire wa atwea saka wa wura bi sa wa kwaje saka wa na sa wa wu enne na wo so wa kwaje na sa wote ase men kasa wo ya clever chen no men kasa wani ate men kasa wodi wo bo hye asunti sa wansa kire wa atwea onso ba yire the same thing hallelujah Gentle aswe. O se anase nipa du moche a Syria abandente nubu hwe won so na ekum wono. Mususu se woye mratofo sene nipa a ete Jerusalem nyina. Yesu bisa kwahye. Anase motenke se Syria abandente that means tower bi ebukume omo ho. Hallelujah.
ana ox say omo susu say omo ya nebonyefo chen wona what Jerusalem nyina na hallelujah ene day mabani mra hoso na wote ase a ayawurate atom anu tifo ahoma Kristo manka say wani nate manka say wona bohuru mu ana wonyansa bi mu fa ahoma Kristo na Yesu san aba hallelujah osimesemo se entisa na mom se monsa kire mo adwen a munyina beyira sa ala wasan so asini ho so osiyan se entisa na mom boni no aye din wo wiase mu na mom amumuje no na mom ade boni no aye ye no a yamman Kristo no se yansa kire ya adwen a the same thing and ebe happen yenso ebe to yen ewo kwam abra ye di bone abra ya reject Kristo no the same thing owu bi betumi abeboyan hallelujah ye nya adwen sakra moma yen sakra ya adwen na Yesu Kristo san aba amen pa ose brodoma a eso apa ose na obu won beyi say obi wo brodoma wadua wo ne bobetrom na oba behwehwe so aba na wanya bi ose obu won bese na obi wo brodoma a wadua wo ne garden mu na oba se oba behwehwe eso aba atibi na nso wanya bi yanhwa de Yesu Kristo ba beba oba behwehwe ne brodoma no so oba behwehwe se oba behwehwe so benya eso aba bi atia hallelujah okase munko na munko suaba na moba no ntena ho obeba behwesa aba no hallelujah say yetimi so bia osina okachire bobe osina okachire trohwefo no se hwe mfinhia miansani a maba hwehwe broduma yi so aba na manya bie twatwene adentina waje asase no hallelujah waje asase no akantanso etu o se o ka kire bobetro de o hwe ho no hwe garden ho say 3 years ni menum ye ya wa say Yesu Kristo baaye no hallelujah be ye juma 3 years na nipa no say no mo nsakraye sabre o ka kire de o hwe so no say onya dai o twantontwere na 3 years ni obaye no wantumi anya ba na waje asase na dai akantanso chenhwe de o de beto so o se na obuase no say owura ma nunsi ho hallelujah afi nso nkosi say mfinhia mfifiri o se enkosi me start 8 ni wiem o se na obuase won say owura ma nunsi ho afi nso nkosi say mefuntu ho na magu asie sumina entitrum herfo na say ontwa no ntontwere na onya no omane nsi won nkosi say obefuntu asie na wagu asie ode fertilizer bi agugu asie maybe obeso aba hallelujah shenge osina ebia ebeso na say anso a watwa atwene na say anso a watwa atwene Yesu Kristo ba behwe o say eso aba say wanso aba obetwa atwere Yesu beba no na wokita sekan ekokoro no bo na kire say wanso aba biara obetwa wato ojamu Yesu beba no beni adofo na wo okotokwa oba betam wato ojamu Yesu beba no na woda so twetwe obema na kire say wanso aba pa biara obeto ade wato ojanemu Yesu Kristo beba no na wode ade wo ho Yesu Kristo beba no na enkwase sema oka no na wo ye bia na Yesu beba no na akoma no bone ahye muma ene na kire say wanso aba papa obeba betwa wo ato ojamu adafo no Yesu mre no aso se oba behwe se nsumbre no anase fertilizer na ode gugu ase no wa chenya so aba hallelujah
entesa obeba beden abetwa ena time ni adafo mitumufo te se menua ewo Kristo mu momma ye nyira ye ya fa Kristo a momma ye nante ne musa se ya mfa ne so a momma ye hwehwe no na ye mfa no ye hallelujah esa se ewiase ba na wie ye ewiase wei eba na wie ye oba betwam akọ ye kọ Malachi 4 na ye nkenka biribi firi o Malachi Yanko kinka biribi efiri o Amen pa Malachi 4 Yemfiri 1 to 3 Osena hwe eda no leba a ebe hye se phone no na ahantamfo nyina ne obiara a odi abonefo sembe hye se nchenchema na eda no a eleba no be hye won asafo awurade na osie na eli nyai won yini ana Dubai osi eda bi leba eda ho asem Monday na Tuesday ana say Wednesday osi eda bi leba awurade asem ni sa eda no obi biela oye ahantan obi biela odi abonefo sam obi biela oye de Kristo mpe osi obehye te say enchenchema sa nipa no ba behye ye tere ho ma ya ba behye ama bone bia ye di ntimi ni adofo se ye ka oja no mo ma ye hu ne tra bi sa o hallelujah wana wodi abonefo sam nyina ebehye te sa enchenchema osi oni nya wo yini mpo amna ba se oja hinu a ena ebe san so afefe but oli nyai ache so ba betu ase hallelujah Aradin shira my brother Andrew so say so kwaju wa Awurade mfa nkomra amen pa osena mo a musuro midino tene awia bepue amamu a ayaresa won ntaban ase na ubefiri adi ahurihuri say na ntweburuwa a wadidi ado osi obi biara osura Awurade usura Awurade a woni ye kura kire se usura Awurade se usura Awurade a esho se usura Awurade a wankasa wo ya bia kire se usura Awurade woni mo se usura Awurade osi obi biara osura no Awurade ni din no tene awia be piama hallelujah na obefiri adi ahurihuri te se na ntweburuwa a wadidi ado Yesu ba ye befiri adi ahurihuri se na ntweburuwa wadidi ado anayenso ye behye te se enchenchema no hallelujah osena mo betietia abonefo so na osena obehye nso monai ase eda a mene beyo no so asafo Awurade na osie hallelujah na mo betietia abonefo so oya de bonye ni ana oya righteous ye gusu aye botna ni abra bono ana wiase ni amane nti ye hunu hallelujah Yesu Yesu Kristo eba hallelujah moma ye hwe yie na ye mfa Awurade Yesu Kristo eba sa okenka Ephesians Ephesians 5:30 no 5:30 na me fa ma no AC amen pa Ephesians 5:30 yenhwe ade osi efrise oye nipadua akwa efrise woye nipadua hu akwa so what is here first of all me no bienu ye kan John 15 no osi ono bom na ye dua no ye na ye branches no say ye kwatinu a ye ntumi nyehwe ena ha so no ye Kristo Yesu nipadua no ni nipadua na ye na kwa ne bi enti say ye kwati Kristo ye ntumi nyehwe
Say ya kwati no ye tumi nkwa henie no mu. Ose ya nipadua no akwa Kristo nipadua no ye na kwa ne bi. Hallelujah. Enu ntimi tumfu say moma ye mfa ya homa urade na enche na de beba no enya apa. Moma ye mfa ya homa Kristo. Obeba abebu ato say omante say agwama biem. Na mo beba nte say awenade. Obi a owi dade udi di akokro so no a echese enyeyi moma yemfa ya moma urade na Yesu besan aba enka mekenka osi ya ho ba metam no kọ na me ya domo a next time no ye besan so atoa so urade nhira mo na onya mo kase se enetai mo ba be chone ye urade nhira mo nyina ye mo empaye yada wase urade pa enede ode won samado yo si ya hwehwe wo Kristo asa se wiase betwamu ni bibie betwamu akọ na wawurade wasam na entwamu da enede wa bibie won sam so akere ye no yada wase boye na sam yaba boye na yetumi nante wo mu na wusane wade bonyamu enede ya nso ye de anichi ahwirihwiri te se na ntweburu wa wadidi ado ahia wo ye hyew din no ani monyam e wo Jesus name. Amen.